So sa atong pagsugod mahitungod sa uh, maga-discuss kita mahitungod sa pito ka tuig nga dakong kasakitan. O mao kining panahon sa paghari ni Antikristo. Pito ka tuig nga paghari ni Jesucristo o kini gihatagag higayon si Antikristo nga makahari sulod sa pito ka tuig. No, naana sa Revelation o sa ating masinlat ni Propeta Daniel sa iyang pananawon. Dinhi atong i-discuss ang mahitungod ang pito ka tuig nga dakong kasakitan. 7 years Great Tribulation, the reign of Antichrist. So, before we are going to discuss na atay mga bersikulo akong ihatag mahitungod sa about the Great Tribulation. Og atong mabasa na ang atong text diha sa Revelation Kapitulo 2, versikulo either 19 hangtod sa o 18 hangtod sa 22 diha nato makit-an no ang bundak ngadto sa dakong kasakitan. Og dinhi kinahanglan atong mahibaw-an kung kanus ang mahitabo ang dakong kasakitan. Sa ako nang ikaingon ingon nga ang first ang 70 weeks ang 70 weeks nga atong gihisgutan o makita nato sa vision diha sa Daniel Kapitulo 9 versikulo 25 na diha ang 24-25 ang 70 week no ug ang Lucas Kapitulo 17 naghisgot pod sa 70 the return of Christ, the return of Christ and even Satan submit. Lucas 17, the return, 70 week, the return with joy, even Satan were submit to that day. So ang 70 week kinahanglan atong mahibaw-an nga dinhi nagsugod sa panahon ni sa pagka kang Hakob jud no gikan kang Hakob hantod sa mga kaliwatan ni Hakob hantod kang kaliwatan ni Jerubabel mao katong ginatawag 62 weeks. Ug ang gikan sa Jerubabel hantod sa pagkahimuso sa atong Ginoo sa pagkamatay niya mao tong 7 weeks. No, the total 62 plus 7 equals 69 weeks. So ang 69 pila na kulang
para makumpleto ang 70 week is the only 1 week, no, ang katumanan sa 70 week, no. Ug dinhi ato mahibaw-an usab nga sa panahon nga ang third temple matukod na, mahuman na, o matukod na kay kini gipaningkumutan sa Israel og ni presidente sa Amerika si Trump nga kini matukod gayud ang third temple. And after that nga matukod na ang temple, within ang mga Hudiyo na matapos na ang third temple, within 1,335 days ang mga Hudiyo nagpaabot kung kinsa ang musulod, no, og mulingkod, mutindog ug mulingkod sa maong third temple, no. 75 days ang ilang pagpaabot usa miabot si Antikristo nga milingkod sa third temple. Og before niya na sa paglingkod ni Antikristo makita diha sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4, no. Ang paglingkod niya diha, makalingkod nga ni siya, mo deklara siya diha magsugod pud ang 1 week. Og ang sa before pa sa paglingkod ni Antikristo, ang mga bersikulo nga nagahisgot mahitungod sa kining mahitungod sa pagbalik sa sugod na sa 70 week matud pa sa Mateo kapitulo 24 16 o 15-16 naghisgot ito ang iglesia nga naa sa Hudiya pakalagiwon ngadto sa kabukiran, no. Dito sa kabukiran pakalagiwon within 10 days. Mateo Revelation kapitulo 2 versikulo 10, 10 days ang pagpangalagyo daw dito kay kung naa daw ka sa Judea, pakalagyawan ka nga to sa kabukiran, no. Within 10 days nagtago-tago ang iyang simbahan, no. Ang simbahan gipatago og ang mga sa paglingkod jud ni Antikristo dito sa third temple mahitabo na ang 1 week, no. Before that, no, before sa dili patataguan, no, og ang Revelation nagpadayon sa paghisgot nga 12 kapitulo 6 sa Revelation naghisgot diha nga flee to the mountain, no, flee to the mountain. Muadto gyud sa bukid karon sa pagtago, no, kay dito daw giandam ang bukid sa Ginoo para sa iyang simbahan nga dito niya taguan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, no, ang iyang pagtago. So mahitubo usab dinhi nga ang Mateo kapitulo 24 20 to 21 makita nato diha kung wa pa daw pagkubsi sa Ginoo nianang mga adlaw, walay tao nga maluwas. So ang gisgutan diha directly to the church kay nining panahon na wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan ang kagubot niya ng panahon na, no, kay panglutuson ang tanan nga mga ang tanan ay labi na ang iyang iglesia iyang gipangita, no, ni Antikristo aron iyang lutuson iyang panglungguan og liog og ang tanan nga mga
Gentile churches anang panahon na mao sila usab ang target no para ang tanang mga tao ang atong nakabalo nga kuyo ang 666 no iya sa marka sa mapintas man na di gyud sila magpatatak ang kini mga Gentile churches kay nasayod mo sila. So nining panahon na di na ganay gubot sa tibok kalibutan no. Dili lamang ngadto sa Israel ha, kundi sa tibuok kalibutan no. Kay ang tanang mga nasod na alert na kay pag usa ka mando ni Antikristo mo action din sila tanan no. O diha na gani ko ang Marcos kapitulo 3, 13, 14 o 15 naghiskot pud na sa pag mahitungod sa before akuan nga maghalagyo pod no og dinhi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 9 ang restrainary pagkakuhaon na gani no pagkakuhaon na ang nagpugong sa kalibutan nga parang pagkuha na sa pagpugong sa kalibutan ipugnan man kalibutan nga di pa makalingkod si Antikristo no di pa iyang time pag ang time na ni Antikristo nga mulingkod na gyud siya ang restrainer kuhaon daw no according to 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 7 to 9 no kung makuha na kay ang restrainer kinsa man ang restrainer na restrainer kinsa man ang restrainer mao ang balaang Espiritu Santo mo manggani si Antikristo wala pa maka-penetrate sa iyang paghari tungod kay ang restrainer naa pa wala pa pagkuha o ang restrainer diri ni siya muuban sa iyang simbahan no katong simbahan nga nagatudlo nga katong tinukod sa atong Ginoo nagatudlo sa tibuok pagkamatarong tibuok kamatuoran as a woman a virgin woman no a woman virgin meaning virgin in teaching in all the truth no nagatudlo sa kinatibukan sa kamatuoran mao kanya ang virgin nga babay nga iyang pagataguan dinhi sa ato makitaan diha sa Revelation chapter 12 verse 6 o sa Revelation chapter 6 atong malantaw usab nga ang gisgutan din nagahisgot po na siya sa iglesia no kay nga naman kay ang mga kay ang Revelation 1 hantod sa 5 nagahisgot kana sa kaliwatan ni Abraham no kaliwatan ni Abraham gikan kang Abraham hantod sa pagkahimugso pagkatao sa atong Ginoo hantod sa pagkamatay sa atong Ginoo mao kana ang kaliwatan nga gihisgutan diha sa Revelation ako ato nang basahon Revelation chapter 12 verse 1 to 5 no babae nagbabahay diha no naghisgot og babae nga nagbangutan sa pagdala niya sa bata no nga si Jesucristo nga himugso dinhi og pagalamyon unta sa Great Red Dragon no ug ang kahulugan niya na inigkahimugso sa atong Ginoo patyon siya pangitaon siya ni Herodes kay patyon no apan wa mamatay og nakawali pa hantod sa nadako siya hantod na edad siya og 30 og hantod sa iyang pagka 33 didto ra siya namatay no ang gisgutan dinhi nganong a woman nganong woman man ang kaliwatan ni Abraham ginatawag og woman tungod kay ang Jewish people mao kana sila ang olive
true olive. Mo na sila ang physical nga Jewish. Pisikanhon nga Jewish tungod kay kaliwatan man sila ni Abraham, no? Natao sila nga linya sa laray ni Abraham. Mao na sila ginatawag a woman, no? Og dinhi sab nganong nahimo man pud ang iyang iglesia natukod og paghuman ito, no? Nganong nahimo man pud og seed og Abraham ang mga hintil. Tungod kay ang Biblia nagahisgot sa Galatians chapter 3 verse 16 to 20 o 29 o ang Mateo 3:9, no, ang Dios makahimo sa pag sa kaliwatan makahimo ang Dios were able to make childrens unto Abraham, no, matud pa sa Mateo 3:9. So ang Gentiles people mao ang wild olive tree. Ang wild olive tree giputol ang true olive tree o gisumpay ang wild olive tree. It means to say physical Diyos, the true olive, o ang wild olive mao ang espirituhanon nga Hudiyo, ang mga hintil, mga nasod sa mga hintil. So kita nahimong tiunay nga olive tree og dinhi sa pagtukod sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 16, 18 sa Mateo, nagisgot diha tungod sa simbahan. So tungod sa simbahan, God Church Covenant. Tungod kay si Kristo nagbuhat man og simbahan para sa iyang iglesia, sa iyang mga karnero. 10:1 to 16, no? Mga karnero sa Diyos. A member of the church is the true sheep, the true seed of Abraham. O kining mga bersikulo no, nagpamatuod ni nga ang iyang simbahan o ang iyang iglesia gikaluy-an, no? Gikaluy-an og nahimong og ang Hudiyo giputol og ang hintil gikaluy-an, no? Roma 9:15 to 18, Roma 11:7-17, Roma 11:24, 1 Thessalonians chapter 2 verse 10, 1 Timothy chapter 3 verse 16, no, naghisgot diha sa pagkaluoy sa Ginoo ngadto sa mga hintil ug ang Hudiyo tungod kay mao may nagpatay sa atong Ginoo, gibutaan sila, no? Gibutaan sila, wa man reject man sila sa maayong balita ni Kristo o si Kristo nga Misaya unta para sa ilaha, ilang gi-reject o ila pag yung gipatay, no? So dinhi aduna pay mga Hudiyo nga wala pa mabutay sa pagkatao pagkahimugso sa ni Jesucristo hantod sa iyang pagkamatay. Napay nangaluwas anang panahon nga mga Hudiyo, no? O human sa pagkamatay ni Jesucristo, ang tanang mga Hudiyo nahimo silang mga buta, na gibutaan sa Dios ang mga Hudiyo ug ang God's mercy to Gentiles, ang kaluoy sa Dios niabot ngadto sa mga hintil. Ug ato mabasa kini ang kining may tungod sa pagkabuta sa mga Israelinhon diha sa Mateo kapitulo 13:15 og sa Buhat kapitulo 11:7-9 o sa Buhat kapitulo 28 versikulo 26-27 o sa Mateo 13:15 o 1 Corinthians chapter 15 verse 6, falling asleep, no? Sila nga buta og ang
Romans 11 naghisgot diha gi-blind jud sila 11. Chapter 11 mabasa gyud nato diha nga blindness of the Jews. The blindness of the Jews, no? Nga nangabuta gyud sila gikan sa pagkamatay sa atong Ginoo hangtod sa pag-abot sa maabot nga third temple, no? Third temple, buta gyud na sila ug mulampas pa gyud sila diri. Maabot pa gyud sila diri ang ilang pagkabuta dinhi sa middle of the week, no? Middle, diri sa middle. Diri sila diri sa middle, mahigmata na sila diha. Mao man gani nga ang mga Hudiyo malimbungan ni Antikristo o si abi nila mauna ang Misaya nga milingkod sa third temple, no? Na-deceive sila. So pila ka adlaw nga sila na deceive, 1,290 days. Tulo ka tuig ug tunga na siya. So pagkatukod sa third temple, nahuman ang third temple within before sa wala pang human og sa pagkahuman na, no, sa templo, human na ang templo, no, wala pay miabot nga Misaya, no, nagpaabot sila sulod sa 75 days. Og pag-abot sa 75 days, hinadto dayon si Antikristo dito sa third temple og milingkod. Mao man gani nga ang mga Kristohano niya na pakaligyon ngadto sa kabukiran, Mateo 24:15 og Revelation chapter 12 verse 6. Kay ang restiner na pagkakuhao na kung wa pa pagkubsi sa Ginoo kanang mga adlaw, Mateo 24:22 20 to 22 ug ang Revelation chapter 2 verse 10 naghisgot kana kung wa pa pagkubsi sa Ginoo ang tanang mga membro sa simbahan madakpan unta og mga matay ug wa day tawo maluwas. Wa gi tawo nga maluwas, no, mabuhi nga mga membro sa iyang simbahan masakpan jud. Pero tungod kay ang Ginoo gihatagan niya pabor ang iyang simbahan, iyang gitaguan, no, giandaman niya dapit nga dito taguan sa Dios ang iyang mga katawhan sulod sa tulo ka tuig ug tunga, and after the 3.5 years ibalhin na pud sa lain nga bukid ug dito safety gayud ang membro sa iyang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, no. Dinhi nga time, this is the purification of sa iyang iglesia. Gi-purify ang iyang iglesia dinhi nini nga dapit, no, kay gitaguan man niya sulod sa 7 ka tuig ang iyang iglesia. Dito sa maong dapit purify jud kay nga naman mahimo naman kang pangasawuon sa atong Ginoo, no, within that day, no. Kay siya man ang the Lamb kasal sa kana nga siya ang bana, si Kristo ug ang iyang asawa mao ang iglesia, a virgin woman, mao ang nagtudlo sa kinatibuk-an sa sa kamatuoran, no, nagatudlo sa tibok nga kamatuoran. So kamatuoran diha ang iglesia gi-purify dinhi sa bukid, gi-justify, no, gimatarong 11 sa first Corinthians chapter 6 verse 11 diha gi-purify og sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15, no, diha gi-purify, no, ang ihang iglesia. So justify balaan na daw og mahimpit na pud ta diha kay ngano man pangasawunon gadta ni Kristo. Kita gud ang asawa ni Kristo ang iyang simbahan.
So ang iyang simbahan pinaka-importante. Ang ubang mga simbahan Gentile churches wala na sila pakisaari sa Dios. Ang pakisaad sa Dios diha lang sa iyang tinukod nga simbahan, no? Ang simbahan nga iyang tinukod mao ang gipakisaaran o iyang pagataguan dito sa kabukiran. Within that day, no, nga kita naa sa nagitaguan diha sa mountain, sulod sa pito ka tuig og pito ka tuig ka paghari ng Kristo, di yun ta mahilabtan tungod kay nagaingon dinhi wala kita itagana sa Dios arang sa kapungot nga umalabot. Pero ang kapungot nga umalabot kanang wa pa gyud na mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Ang kapungot yan ti Kristo diya ni ibukbo niya ng mga adlaw tungod kay siya yat nanay katungod sa pag impose niya na, no, kay ang restrainer wala na diha sa kalibutan. So ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 to 9 o 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 naghisgot kana diha sa iyang simbahan nga iyang gitaguan. So samtang dinhi sa samtang nagpagsugod sa 7 years tribulation didto sa langit adunay kagubot. Kay didto sa langit nakigiras si Satanas ngadto sa mga anghel sa Dios nga gipanguluhan ni Michael Archangel, no? Uban sa mga manulunda nga kauban ni Michael og usab nga kalaban si Satanas og ang iyang mga kaubanan nga mga malunda, no, nakig-away dito sa langit. So adunay nangapildi sila. Napildi si Satanas og ang iyang mga kaubanan nga malunda ni Satanas o gilabay sila sa kalibutan, no? Gilabay sila dinhi sa kalibutan, no? Nya dili pa nya na ato pa nang i-discuss on nya. Anyway, just continue to discuss about the falling of the Satan. Gipang silhig sila dinhi sa kalibutan, no? Gipang labay na pud sila kay ang yawa gud makaabot man sa langit sa pagkakaron. Sige na sila gihimog report nga makasala gani ang usa ka alagad sa Ginoo, membro sa iyang simbahan, mo report dito sa langit. Kumusta man imong mga kuan? Nakasala na po ang imong kuan. Report na po dito, no? So, sip-sip kayo si Satanas, no? So, mao ning hinungdan diha sa Revelation chapter 12 verse 7 until 13 naghisgot kina diha nga naa diha naghisgot nga daily adlaw o gabi si Satanas naga-report ngadto sa Dios. So kumusta naman ang mga Gentile churches? Ang Gentile churches mao gayud ang undergo dinhi sa 7 years 3.5 years undergo sila dire, whether they refuse 666 or receive the mark of the beast, mao ang 666, no? Kung dawat sila sa marka sa mapintas nga mananap, now dili sila padulong, no, sa 3.5 years nga dunay mga hampak dire sa Ginoo. Pero ang katong mga churches o membro sa iyang simbahan nga disobedience o unfaithful, mahulog siya diri hapon, diri siya ibutang sa 3.5 years nga paglutos ni Antikristo kay minarkahay man ang mga panahon na diya. Minarkahay ni dire, no? Minarkahay ni. So dinhi ni ng panahon na minarkahay, no? O
Og ang pagmarka niini no matud pa sa mga bersikulo nga nagahisgot dinhi ang Revelation chapter 6, 9 ug 11 napunggutan na ni ay wa man modawat sa marka. Og ang 14 Gs sa Revelation kada dong na captive will be in the captivity. Og katong captive with the swords were killed by the sword are killed by the swords. So daha sa 14 Gs nagahisgot. Og dinhi sa Revelation 8, 3 to 5 og diri sa Revelation 20, 4 na punggutan na ni sila na diri sa daw ni diri sa under the altar of God, no, diri sa altar na diri sila nga matay ang nagmatay nga napunggutan no ang Henry Pius sa numero sa mapintas nga mananap Pius 666 ang midawat. So siyempre ang midawat midawat sa marka sa mapintas nga mananap dahom sila nga face and safety daw. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, face and safety. No, diri sa 3.5 years safety pa sila, no? Kay ginasuplayan man sila sa pagkaon, ayudahan man sila diri, ginapakaon man sila dinhi, no. But after the 3.5 years, another in the pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, dinhi sa mid-tribulation hantod na sa post-tribulation, didto na ang destruction nga mahitabo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, the destructions of those who are received the mark of the beast 666. Mao na ni ang destruction nga mahitabo ngadto sa mga nagdawat sa marka sa mga pintas nga mananap. Og dinhi ato makit-an moabot dinhi sa middle, no? So diri sa ta sa pre-tribulation ang miabot diri si Antikristo nga milingkod sa third temple, no? Sa unang week preceding years sa 7 years tribulation ang niabot mao si Antikristo milingkod sa third temple. So ang dinhi sa middle of the tribulation ang niabot diri ang two witnesses. Anong niabot maning duha ka witnesses? Tungod kay sila ang magwawali sa Israelinhon. O kinsa man kini sila? Ako na lang isulti, si Elias og si Moses. These two witnesses nga mao ang magawali sa maayong balita, dili na kasuguan ang ilang iwali, no? Ang ilang ipatuman, kundi ang maayong balita ni Hesukristo. Kining kalawasan na sa maayong balita. So dinhi sa third temple maayong yung pagka kuan kay ang mga Hudiyo wa gyud sila makabantay, no? Tungod kay nga naman mao lagi tungod kay blindness kay sila, no? Gipakatulog sila sa Ginoo. O kining mga bersikulo ha mao ni ang hinungdan nga wa syud sila makabantay kung kinsa ang niabot, no? Ang Diyos blind and understand not. So pag-abot ni Antikristo abi nilag mauna ning Misaya, no? Misaya. So gipasulod nila o paghalad nila wa po sila badlunga. Tungod kay si Antikristo nag-compromise po sa trabaho sa mga Hudiyo nga maghalad-halad sulod sa 3 ka tuig ug tunga, no? 1,290 days ang pag-compromise ni Antikristo.
O pagkatapos sa tulo ka tuig og tunga, mi-declare na po dayon si Antikristo nga undanga. O makita nato diha sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 11 o sa Daniel kapitulo 9 27 gipaundang ang ilang paghalad. O wa pa sila moundang after pa sa one month, no? Kaya ang gisgutan diri ang sa mga bersikulo 1,290 days hinlampas pa og isa ka bulan ang ilang pagundang. Ug ang duha ka saksi nagwali dinhi, no, mahitungod sa kaluwasan sa maayong balita. Now di wa na sila magtudlo mahitungod sa ang duha ka saksi wala na magtudlo mahitungod sa pagbantay sa kasuguan ni Moses. So dinhi ang miabot dinhi kinatawag na kini Antichrist Empire. Sulod sa unang year, sulod niining 1 week mao ni ang paghari ni Antichrist, no, 7 ka tuig. So the best nga ang best diri, no, mao ang mohari. Pero duha ni sila ka kuan ang mosulod dinhi, no, mo yatak-yatak nining templo sa gitukod sa mga Hudiyo, ining third temple. So yang mulingkod sila, primero mulingkod ang white dayon ang black sa ikaduha na pod ang black na pod ang mo so tungaon nila ang ilang paghari dinhi, no. Sulod sa the white is the 3.5 years and the black is 3.5 years. So mahimutang og 7 ka tuig nga paghari nila sa best. Ang best dinhi maputi man ug maitom ginatawag na best gihapon, no, the Antichrist Empire. So dinhi sa maong kagubot o pagmarka dinhi ang mga Hudiyo dili pud sila mahilabtan, no. Ang mga Gentile churches diri dili gini sila matatakan ang uban usab magdawat sa marka, dili magdawat sa marka. So ang di mo magdawat og sa marka sa mapintas mananap, so mapunggutan jud matud pa sa Revelation 20 bersikulo 4 og diri daw sa altar sa ilalim sa trono sa Dios. So dinhi ang mga Hudiyo na maayong yung pagkalimbong nila, no, kay gipasulod yun nila og sila mahigmata gyud sila dinhi sa middle of the week. So ang ilang kalawasan dinhi magsugod, no, dinhi magsugod ang ilang kalawasan. Mga maluwas man daw sila tanan diha sa middle of the week, no. Makita na to sa Roma 11:26, all Jews saved. Og dinhi sa pre-tribulation, before sa pre-tribulation o sa pre-tribulation, ang kalawasan dinhi para sa iyang simbahan, ang iyang taguan dito sa bukid, no, dire ang kalawasan sa iyang simbahan ang iyang ipakigsaaran diri sa pre-tribulation. Matay tagana para sa ang iyang simbahan, wa may tagana para sa kapungot nga malabot. Pero ang katong mga Gentile churches diri pud taman ang ilang kalawasan, no. Diri ang taman sa ilang kalawasan dinhi sa mabasa na to diha sa Roma. Basahan ninyo sa Roma, no. Ini mga bersikulo pinaka-importante aron angay natong hibaw-an nga ang Roma 11:12 naghisgot kina sa the fullness of the Gentiles, kana sila mapuno dinhi. Ug ang Roma 11:25 mapuno sila diri, no.
mao kini mga bersikulo nagpamatuod nga diri sila mapuno sa middle, diri taman ang kaluwasan sa mga Gentile churches. Ug ang Lucas kapitulo 21:24 makita nato diha ang 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 nangamatay pinaagig espada niya ng panahon na sila ni, no? Sila ni ang mga hintil nga mga churches o uban na itong mga unfaithful o disobedience nga iyang membro sa iyang iglesia. Ang disobedience o unfaithful na adre magpapunggot, either mapapunggot sila, kung mapapunggot sila dinhi sila, no? O ang 3C Revelation 3C Jesus naghisgot po diha katong captive will be in the captivity, and to those who are killed by the swords, no, dili kini nga bersikulo naghisgot na basahagi na kay parang masubaybay na to ang kinatibukan og isaktong interpretasyon sa Biblia. Ang Lucas 21:24 coincide sa Revelation 3 CGs. So diha na to makit-an kung unsa ka importante nga ang nangamatay nga diha sa napunggutan sa liog dinha daw sa ilalom sa altar sa ilalom sa trono sa Dios. So dinhi na puta mag-discuss may tungkol sa mid-tribulation to post-tribulation, no? Ug ang mga bersikulo nini gikan sa atong first 3.5 years, Revelation kapitulo 12 versikulo 2, Revelation 12 versikulo 6, Daniel kapitulo 12 versikulo 1. Og dinhi nasab sa middle to the post, mao ning mga bersikuluha nga atong basahon jud, no? Revelation 11:15, Daniel kapitulo 9 versikulo 27, Daniel 12:7, Revelation 11:3, Revelation 12:14, Revelation 3:5. Mao kini nga mga bersikulo nagpamatuod nga 3.5 years gikan sa middle to the post tribulation. So ang Revelation 12:14 naghisgot kini sa pag-transfer na pud gikan dinhi sa 3.5 years ngadto na sa ikaduhang place nga gitago sa Ginoo ang iyang simbahan, ang woman dinhi. Ang woman dinhi mao kining ang woman diri sa 7 years tribulation sa ang gitaguan nga woman dinhi dili ang mga Hudiyo. Kaya ang Hudiyo dinhi pa sila sa middle, mga luwas silang tanan. Ang mga dinhi sila sa middle, maluwas silang tanan ang mga Hudiyo. Samantalang ang iyang simbahan dinhi sa pre-tribulation hantod sa middle. So ang isgutan nga woman dinhi mao ang simbahan dinhi sa Revelation 12:6 ang simbahan, kay naa diri ang kaluwasan o pagtago sa Dios sa ihang simbahan, no? Samantalang ang Hudiyo diri pa sila mahigmata o diri pa sila mga luwas tanan. Revelation Roma chapter 11 verse 26 na diri sila maluwas tanan, no? Og mahil po daw sila ang ilang pagkabuta o ilang pagkabungol mawala daw na diri pod sila, diri sa middle jud mahil sila. Mateo 13:15 manang diri sila mahigbata, diri pod sila maluwas sa middle to the post. So hisgutan na to ang mahitungod sa nanagdawat sa marka sa mapintas nga mananap, no? Dinhi nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap. Kumusta man ang ilahang bagkuan diri kay ang mga Hudiyo na nawalihan naman diri sa maayong balita. Kumusta man ang within the 7
3.5 years nga giingon nato ganya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, the destruction. Mao ni destruction, no? Matud pa diha sa Revelation chapter 9 verse 12, first was naghisgot na sa first was. O dinhi sa 14 sa 11 sa Revelation 11:14, the second was. O ang ikatulo nga was, Revelation 11:14, gyapon na diya the third. Matud pa dinhi, the first was is past, and the second was is now, and the third was is not yet, but kini naghisgot ni kung nadanaw diri sa 7 years tribulation, gisgutan nga kini first was, second was, third was. Ang third was after na sa rapture, may tabo. Ang third was mao na yung ang mga Kristohano na diri naglantaw na diha sa kapungot sa Ginoo nga ipahamtang dinhi sa kalibutan, no? 7 years, 7 vials of the wrath of God, no? Mao na ginatawag og third was. Ug mabasa nato na diha sa Revelation 11:14, o ang first was mabasa nato Revelation 9:12, o ang second was mabasa nato sa same sa third was. So kining maong middle to the post ang mahitabo sa mga nagdawat sa marka, kasakitan, destruction, no? Kasakitan or destruction. Kaya nga naman, kining 7 seal ug 7 trumpet hampak ni sa Ginoo. Bisan naghari tuod si Antikristo sulod sa 7 ka tuig, pero may adunay intervention mahitabo para sa kapungot ngadto sa Dios nga katong nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap. So makita na to sa Revelation 6 1 ug 2, ug hantod na sa Revelation 8 1 hantod 6. Diha na to makita ang gikan sa 1 2 3 4 5 6 city nga silyo, mao nang ginatawag first was, no? Alang na sa nagdawat sa marka dinhi adunay ang gitugyan ngadto sa kamatay, dinhi sa kayduha adunay unsay mga event ani dinhi sa ikatulo, mga matay pud pinagi sa espada, no? O either asa ba to dapita tong mga matay sa espada og mga hayop mo pamaak mo patay pud ang mga hayop dinhi, no? So adunay daghang mga events, no? Kini sa 5 katong sa seal nga 5 size 9 to 11 katong nga punggutan diri gliog ni mihangyo ngadto sa Dios nga kanus-a pa man ang imong paghukom panimalos kanamo, no? Na diri sa 5 seal 5 ug dinhi sa size ug hantod na sa pagka city preparation for the ang city nga silyo, preparation na sa 7 trumpet nga ipakanaog na sab nga hampak sa Ginoo. First was, and the second was is already began, and then ato mabasa man na po diha sa Revelation 8 city, Revelation ikaduha, third hantod sa ikaupat nga trumpet, hantod sa ikalima ang mo'y worse. Kay nga naman ang tanan nga dawat daw dinhi sa marka sa mapintas nga mananap, patod pa sa atong Ginoo, dili daw pagapatyon ni sila pero pagasakiton ang tanga, imbis mangaon ang tanga og kining mga dahon og mga sagbot sa yuta, dili na sagbot og mga kahoy, no? Dili na nila kaunon kundili ang mga tao within 5 months sakiton paakon ang mga nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap. O kini mahitabo gyud tungod kay
mahitabo kini tungod kay ang two witness, ang duha ka witness nini may katungod sa pagpatuman, no? Revelation 11:2 hangtod 13 may katungod sila sa pagpatuman sa pito ka silyo o pito ka trompeta nga second was. First was, second was, third was. Pero ang third was after the rapture. So, dinhi atong masabtan nga makaluluoy gayud ang nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap. Ato na po'y nag-ingon nga dinhi daw sa Gentile churches sa panahon sa 3.5 years wala na daw magpapunggo dire kay tungod kay ang balaang espiritu gitanggal na daw, wala na dire, wala na mugiya nila daw dire, no? Wala na daw mugiya nila dire. Pero ang Daniel kapitulo 12 bersikulo 4 naghisgot na nga ang mga tao diri nagtudlo sa kamatuoran. Pero ang nagtudlo sa kamatuoran naa na diri gitaguan na sa Dios diri sa kabukiran. Ang Dios mismo na mo'y nagtago, no? Ang Dios mismo mo'y nag-prepare sa lugar, no? So dili na daw sila magpapunggot diri kay wa na may bala ang Espiritu Santo diri. Pero maatod pa sa kuan ang mga tao diri nagpangita sa kamatuoran gikan dinhi moadto didto aron sa pagdalagan nga gikan dinhi ngadto didto, then og human na ni-increase daw ang ilahang kahibalo. Ni-increase ang ilahang kahibalo. Daniel 12:4. Mi-increase ang ilang kahibalo. So mi-increase ang ilang kahadlok mahitungod sa kung sa itong mudawat sa marka sa mapintas manat. Wala sila kuhaig ka nakabuot o either wala sila himuang maamisya tungod kay wala nang balang Espiritu Santo. Naalang gyapon ini-increase noon, no? So ang uban nagpaputol din ini panahon na nagpalunggo og katong nalungguan naningil, no? Kanus apa man imuhok man ang kalibutan din na diri sa Revelation 6 9 hangtod 11 naningil kung kanus apa man imuhok man ang kalibutan nga nagpatay nila, no? So og ato na itubag na nahitabo niya na mitubag usab manunda ba to, no? Paabot lang sa for a little while, a little moment. Kay naapay mga matay nga co-servant, fellow servant nga mamatay kauban ninyo. Nga mao ang mamatay dinhi mao ang tanang mga Hudiyo, nga mga matay dinhi nini. Kaya ang ilang kalaban nga katong gilabog dito sa gikan sa langit nga gihulog dinhi sa yuta nakabantay nga naa man ay mga Hudiyo ato ning giraho ni. Og dinhi mao mga bersikulo Revelation 11 8 ug 9 nagisgot kana nga patay gyud ang duha ka saksi o either ang mga tanang mga Hudiyo. So sulod sa tulo ka tuig og tunga diri pagka hinapos na gyud namatay gyud ang duha ka saksi nga nagwali sa maing balita ni Kristo. Ang isa dito daw nagwali sa river and the other side of the bank of the river, and ang isa po dito sa other side po sa bank of the river, no? Makita nato na diha sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 5 kining duha, no, nga magwawali sa maayong balita ni Kristo ngadto sa mga Israelinhon na nga matay dire. So natuman ang gihisgutan sa Biblia nga ang katong gano sa pa daw ang panimalos para sila nga lungguan sa liog dinhi nga matay gyud sila nga wait lang
a little while. No, kay naapay mga fellow servant nga kauban ninyo nga mga matay, no? So sa bisan tuod nga adunay kasakit dinhi, pero nangayo pa gyud siya hustisya sa ilang pagkamatay. Og human nangamatay ng mga Israelinhon nis gihatagag gininawa sa Dios after 3.5 days nga buhi. Kay ang mga nagdawat sa marka sa may pintas nga mananap nangalipay sa pagkamatay sa duha oy. Ana, aduna sila nagbuhat sila, nag-change gift sila og nangasawa na nagpamana. Nalipay sila kay kining duha gud. Buot nila hilabtan ang duha, mga matay ang tungod sa duha usab mapatuman ang 7 ka seal o 7 ka trumpeta. Mapatuman tungod sa duha ka witness. So nining panahon na mahitabo ang pagbangon sa mga nangamatay diha kang Kristo, no? O katong nana diri ang naana diri mao toy nangandoy nga kanusaw ang ilang panimalos. O katong nangamatay nga mga Hudiyo hatagag espiritu nga gikan sa Dios og diri sila musaka, no, sa mga panganod. So nanang panahon na mao na kanang panahon sa Revelation 11:15 ang kingdom of this world become the kingdom of our God, no? Ug ang Mateo ug ang mao kana nga adunay ang Mateo 16:28 kini sila mga bersikulo naghisgot sa last days, the end of time, the end of salvation. Mao kini the end of time, Revelation chapter 11:15, Matthew 16:28, end of time, end of salvation, end of days. So ang kingdom ni Antikristo become a kingdom of our God. So diri na naghari na si Kristo. Human sa pag-iyang paghari, iyang ibubuo iyang kapungot. Yang ibubuo ang iyang kapungot, no? Kapungot ni sa Dios ibubuo sa nagdawat sa marka sa mapintas nga mananap, no? Yan ang ibubuo diri. Nya natuman na ang gipangandoy sa katong nalungguan sa liog diri sa 5 seal ika 5 nga silyo. Natuman na diri. Ay napanimaslan naman ang iyang dugo sa iyang kamatayon, sa iyang pagkalungguan sa liog. So napanimaslan na diri sa third woes. So nga ang mga Kristohanon kinahanglan gayud nga makahibalo kung kanos kini mahitabo ang the 7 years great tribulation. Wala pa mahitabo pero coming na. Kay ang Hudiyo o si Trump aduna lang complex nagkuan sila nga matukod na ang third temple, pero komplikado lang tungod kay ang third temple kung ato nang search sa YouTube makita gyud nato ang sentro sa tukuranan sa third temple naa diha ang Dome of Rock. Ug ang sa kilid dito naapon ang mosque. Mao nay holy place sa Muslim. That is the complex between the Jews and the Muslims country. So kung demolish na sa Hudiyo, suko tanan ang tibuok mga Muslim. So
unsay kabuton sa Ginoo kung kanus-a diha matukod ang third temple, wala ta masayod. Inig matukod na diha ng panahon si Antikristo magkapakapa og ana diha kay bulingkod sa trono. Og kung dili pa muhawa ang restrainer inang panahon na dili pa gid siya makasulod. Paghawa sa restrainer diha na mosulod mulingkod na si Antikristo sa ikatulong nga templo nga pagatukuron sa mga Israelinhon o pagatukuron sab ni Donald Trump presidente sa Amerika. So, mao na yung mga explanation nato mahitungod sa 7 years tribulation. 7 years tribulation. So, prepared by PSTR Efren B. Alinyar. Kaya taman ang atong mensahe na tungod sa 7 years tribulation.